बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। इस अमल के बाद कभी पैसों के लिए मोहताज ना होंगे। रिज़्क दौलत में खूब इजाफा होगा, बल्कि खूब इजाफा होता चला जाएगा रोज़ाना की बेस पे। नमाज इशा के साथ ये तस्बीह ज़रूर पढ़ लो। पैसों के तंगी के हवाले से जहाँ हमारे दो मामलात बहुत ज़्यादा हैं, एक मोहब्बत के हवाले से कि उसके हमारी वीडियोस, और दूसरी रिस्क के हवाले से। ठीक है, तो ये दो तरह के ऑडियंस हमारी ज़्यादा हैं। जहाँ मोहब्बत के हवाले से आते हैं, वहाँ रिस्क की तंगी के हवाले से भी आते हैं, और दोनों आपके सामने देते हैं। लेकिन मोहब्बत वाली ज़रा ज़्यादा टॉप पे जाती है, तो इसलिए लोग समझते हैं शायद ज़्यादा मोहब्बत की देते हैं, बट रिस्क रोज़ी के हवाले से भी होती है। और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि मुझसे पैसों की तंगी होगी या रिस्क की, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक बहन ने भी कहा था, मुझसे जहाँ इतनी दुआएं करते हैं इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, तो ज़रूर करते हैं और करेंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान को इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक कायम और दायम सरसब्ज़ और शादाब रखेगा। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान को हमेशा के लिए अंदरूनी बैरूनी साजिशों से भी महफूज रखेगा। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसी ये तरक्की करेगा कि दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसके टॉप के ऊपर इंशाल्लाह नाम होगा। बाकी मुश्किलात, परेशानी, चीज़ें आती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इससे घबराना नहीं, बल्कि इस वक्त से हमें सीखना चाहिए, तजर्बा करना चाहिए कि हमारी कौन सी हमसे ऐसी गलतियाँ हो गई हैं, कौन से ऐसे हो रही हैं कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क एक तरक्की करते करते रुक नहीं गया, बल्कि डाउन की तरफ जा रहा है। और इंशाल्लाह हर जो है ना बस्ती के पास अल्लाह ताला उरूज ज़रूर अता करता है, और इंशाल्लाह एक न एक दिन मुल्क पाकिस्तान को भी ज़रूर वो उरूज हासिल होगा। और ये मुल्क पाकिस्तान बना ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, तो मुझे नहीं होता कि मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच भी आ सकेगी। जो लोग इस मुल्क को लिए सोचते थे इसको बर्बाद करने के लिए, आज उनका नामो निशान तक नहीं है। लेकिन ये मुल्क आज भी कायम दायम है, और इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक इंशाल्लाह इसी तरह कायम और दायम भी ज़रूर रहेगा। तो इस वजह से जब से ये हालात हैं मुल्क पाकिस्तान के, तो वो तंगी ज़्यादा हो चुकी है, पैसों की, माल की। वैसे बिल्स के हवाले से आता है, बहुत ज़्यादा बिल आते हैं लोगों को। मैंने खुद देखे हैं कि जिन्होंने अपने घर के पंखे तक जो है वो बेच के जो है वो अपने बिल्स जो है वो अदा की हैं, और अपने घर की चीज़ें बेच बेच के जो सफ़ेद पोश लोग वैसे ही इस वक्त मारे जा चुके हैं। अपर क्लास को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउन क्लास है वो मांग मूंग के जगहों पे। अब आप ये बेशक देख लीजिएगा कि किसी भी जगह लाइन लगी है या बैठ के खाने का या कुछ भी है, वहाँ पे आपको मिडिल क्लास बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि बजाय इसके मांगने के कहीं खाने से घर में भूखा रह जाना बेहतर है। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त पिसरा हुआ है, और मेरी भी सबसे ज़्यादा दुआ इन्हीं तबके के लिए, अल्लाह ताला इनके हालात को बेहतर फरमाए, इनके रिस्क में, रोज़ी में, माल में, पैसों में, कारोबार में, जॉब में इतनी बरकतें अता फरमाएं कि ज़िंदगी भर कभी खुद ही नहीं, इनकी नस्लें भी किसी की मोहताज ना हो। आमीन सुबह आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसके साथ अगर इस एक तस्बीह की शुरू कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, रोज़ी में खूब बरकतें भी अता फरमाएगा। तो कैसे तस्बीह पढ़नी है, कौन सी तस्बीह है, इसकी मुकम्मल तफसील वीडियो के अंदर शेयर करने लगा हूँ। आपसे गुजारिश करता जाऊँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है, और ख़ास इजाज़त उन लोगों को है जिस वीडियो को लाइक एंड शेयर जो है वो ज़रूर करेंगे। अमल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करेंगे। दुआ ही हमारा ऐसा सिलसिला है कि जिससे अल्लाह ताला जो है आयतों को, मुरादों को, ख्वाहिशों को भी पूरा करता है, और अल्लाह रिज़्क और रोज़ी में बरकत अता फरमाता है। और जब हम गैब के लिए दुआ करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी वो दुआ अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर कबूल करता है। तो जब जिसके हक़ में करेंगे उसकी कबूल होगी, तो उसका 10 गुना बढ़कर हमें, यानी 11% हमें उसका बढ़ के हिस्सा मिलता है। एक तो वो एक है ही है, उसके ऊपर अल्लाह 10 गुना अता करता है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि एक नेकी का बदला अल्लाह 10 गुना देता है, और अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ भी जो है वो नहीं करता। तो चलते हैं पहली दुआ की तरफ। आपने आमीन ज़रूर करने, लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, ये आमीन लिखिए, नहीं तो ज़ुबान से कहिए, या जो है वो आपने
دل سے آمین ضرور کہنا ہے۔ کہتی ہیں کہ بس مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے پڑھنے سے خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہو جائے۔ بس دل کی یہی تمنا اور مقصد ہے کہ اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ان کی دعا ہے اور بہت ہی پیارا انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ ہر ایک انسان کی مسلمان ہے سب کی دلی خواہش ہوتی ہے، اور میری اپنی ذاتی سب سے بڑی یہی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی خانہ کعبہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، روزہ اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، ہر سال اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کے اللہ تعالیٰ اپنا گھر ہمیں سب کو، جتنے لوگ ہیں یہاں پر جنہوں نے نہیں دیکھا، دلی خواہش ہے کہ جا کر اپنی جاگتی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کر سکیں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اسباب پیدا فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان پیسوں سے نہیں جا سکتا، نصیب سے جا سکتا ہے، لکھے ہوئے کے ساتھ جا سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کمانے والے نہیں جا سکتے، لیکن ایک غریب بندہ ہے جس کوئی دیہڑی دار ہے اس کو دیکھا ہے کہ وہ اس پر جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سفر جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو بہت شکریہ آپ کے اس دعا کی وجہ سے ہم نے خود بھی دعا کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کا جانا بھی قبول فرمائے اور جلد سے جلد لے کے جائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد لے کے جائے اور اللہ ہمارا بھی جانا جو ہے وہ قبول فرمائے۔ کہتی ہیں مفتی صاحب اس وظیفے کے دوران اگر پیریڈز آ جائیں تو کیا میں بعد میں دن کاؤنٹ کر کے پڑھ سکتی ہوں؟ مہربانی فرما کے پلیز۔ یہ اکثر خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وظائف، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں 11-21 دن کے دیتا ہوں کہ آپ اس دنوں میں کریں، 18-20 دن تو خواتین کو مل ہی جاتے ہیں پاکی کے، تو اس وقت آپ شروع کریں، لیکن اگر بیچ میں آ جاتے ہیں تو ایک کوشش کریں جو قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اب قرآنی الفاظ آپ ان کو بھی وظائف کے طور پر ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو قرآن کے طور پر نہیں پڑھ سکتے، باقی کوشش کریں کہ قرآنی الفاظ نہ پڑھیں، باقی اس کے علاوہ دعائیں ہیں، جتنی چیزیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں، ان میں آپ پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کون سے وظیفے سے میری جو ٹیم ہے انہوں نے ڈالا ہے، تو اگر وہ قرآنی ہے تو پھر آپ رک جائیں، باقی دن کاؤنٹ کریں، لیکن اگر قرآنی نہیں ہے، دعا وغیرہ ہے کوئی بھی، اللہ کا نام ہے ایسا، تو وہ آپ جو ہے وہ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر خواتین کا یہ تھا، تو آج ان کی نسبت سے یہ ساروں کو جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ایک اور، وہ کہتے ہیں میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، پلیز دعا کریں میرا محرم بن جائے، آمین۔ بہت اچھی دعا ہے، اور دو محبت کرنے والوں کے درمیان سب سے بہترین چیز نکاح ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد آپ کا محرم بنا دے، جو رکاوٹیں ہیں پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، ہمیشہ اپنے اس محرم کے ساتھ ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی کو گزارے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ بھی قرآنی وظیفہ ہے، جب بھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز فرض پڑھ کے وہیں بیٹھے رہنا ہے، اور یہ آپ نے کوئی ڈیلی لیمٹس نہیں ہے، روزانہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو یہ چیز آپ نے سکھانی ہے۔ تو جیسے عشاء پڑھیں، عشاء کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی آیت جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے رزق، روزی، مال، دولت مانگیے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو بے حساب عطا فرمائے گا، اور ایسی ایسی جگہوں سے عطا فرمائے گا کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔